салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо 15-16 навъ мошинҳое аст ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. ҳамин навори имрӯзаи мо агар 500 лайк бигира, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яки мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999 абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад ва пишезадагӣ надорад, просто сундар коршида қарор дорад. ин мошин дар ҷайҳун, нархи мошин 65 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 414 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 60 00 08. дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ники имо суҳбат карда метавонед бо ин ака. даҳия мошини фурӯшимои BMW 5 сериясе бошад ки соли барори 6000 абиёи мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамошкашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст задагии пусидагӣ надорад, мотор коробка 100%, коробка автомат, кондитсионер пачка 100%, мултирул. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 28500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 182 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 99 99 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюми мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли барори 6996 абиёи мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст Mercedes Avantgrad мошин беҳад зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 47 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 299 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 31 38 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Opel Astra F бошад ки соли барори 6997 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳуҷҷат хадавои балонош соза, краскаш нормални, бензин холли, газ задагӣ нестай, мотораш равға намехӯрад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 28 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 178 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 60 50 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Daewoo Tico мебошад ки соли барори 6997 абиёи мотор 06 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст хадавои коробка 100%, мошин 100%, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Турсунзода, нархи мошин 12 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 76 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 28 88 68. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли барори 2002 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад, бампер краска мега тамом, документош нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 46 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 293 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 110 33 19 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Opel Vectra S мебошад ки соли барори 2004 абиёи мотор DVD сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамошкашидагие. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази Евро 4, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 35 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 223 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 44 10 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی مویو پلاستر جی می باشد که سالی برای 6999 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش اتومات راستماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد، ماشین کمبودی ندارد، زدگی پوسیدگی وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 38000 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 242000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 99 96 48. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما پلاستر جی می باشد که سالی برای 6999 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین کاروبکا پیداچش مکانیک راستماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب قرار دارد، زنگ زنین با معامله میکنیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 49000 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 312000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 91 80 91. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما وز 21099 می باشد که سالی برای 6003 ابیوم موتور 1.5 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک راستماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است تنیروفکا تا 12/04/2022 دکومنت تمام شدگی 4 دیسک 4 بالون نو. قرار دارد این ماشین در شهر باختر. نرخ ماشین 20000 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 127000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 08 47 47. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما دایو لگنز می باشد که سالی برای 6001 ابیوم موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک راستماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین نخدوهای موتور خدوهای سازه بالوناش پچکه یک دست گشتگی است. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 14500 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 92000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 10 01 08. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز یک کلاس می باشد که سالی برای 6999 ابیوم موتور 3.2 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش اتومات راستماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین سازه کمتر کارهای کسمتیکی داره، همه جاش کار میکنه، نرخی آخیر شه. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 45000 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 287000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 935 33 13 31. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما پلاستر جی می باشد که سالی برای 6998 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک راستماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب قرار دارد، زدگی پوسیدگی ندارد، گاز بنزین موتور 1.6 پرستوی د الکتروپاکت 4 بالون نو اکومولاتور نو. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 41500 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 264000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 900 53 51 46. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما پلاستر ایف باشد که سالی برای 6992 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک راستماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین گفته است موتور 1.6 مدل گاز بنزین کار میکند، سودا میشه، چشکش تازه وارد ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 22800 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 145000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 930 01 11 10. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما تویوتا کرولا می باشد که سالی برای 16006 ابیوم موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش اتومات راستماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد، ماشین کمبودی ندارد، زدگی ندارد، پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 55000 سومانی. برای بلوزیرا گردانیم 350000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 933 31 99 11. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی ما وز 2112 می باشد که سالی برای 6002 ابیوم موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک راستماش کشیدگی است.
در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب قرار دارد، یگان در ندارد، سراغش را میفروشم، بیهوده زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه، نرخ ماشین 17,000 سومانی. برابر یازیره گردانیم 108,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 902 99 11 00. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.